kay itong morning revival, atong personal nga pagkinabuhi sa Ginoo, maayo kayo. Maayo kayo ang ato ang iglesiyanong pagkinabuhi. Pero hinumdumi nga diha sa atong pagtubo, dunay mga butang kinahanglan nato ang pagpasakop. Amen. Gikinahanglan nato ang pagpasakop, dili ta maka-overstep. Ang nahitabo diri sobra. Sobra sa regulating hormones. Ug naapoy nakulang. Morning nahimo siyang monster. Now, ang pangutana sa market, mahalin ba ni? Ha? Nagtuo mo nga paliton is Ginoo. Ha? Kinsa man tong nangandoy nga malalin, nga paliton. Kini ang halinon. Rapture gyud ni. Of good quality man. Nya, sige tagpangandoy nga Ginoo lalina ko, di gani makapasakop. Dili gani makipag-coordinate. Ang tanom, kabalo gyud siya, mga igsoon. Dili lang kay nagpahimulos siya sa kadato sa yuta, kundili ginarispito niya ang regulating hormones. Di ba kanang regulating ba? Unsa may bisaya sa regulating? Paglimita. Nagpasabot dili lang kay nagsigi lang kag tubo diha. Nagkinahanglan ka nga ma-regulate. Kinsa may mo regulate nato? Naay mga igsoon, naay gipahiluna sa Ginoo nga mga magulang diha sa iglesia. Kung unsa ang gipaambit, magpasakop ta mga igsoon. Sa tuyo, klaro nga pagkaistorya, dili naman nato lalisan kung Kristohanon ka o dili. Ang ato ang bantayan karon kung monster ba ang ato ang appearance o dili ba. Amen. Brad, padayon Brad. Oh, papaday. Balik ta Brad. Amen. Diha sa kuan Brad, kining isa ka kuan. Sige pa Brad, number 3. Amen. Maigsoon, kung imuhang tanaw na to, ang sa tanom mismo, gikan sa gamot, gikan sa iyang pagtubo, hantod sa iyang pagpamunga, ginarispito sa tanom, kaning gitawag na growth hormones. Kay bisan katong gitawag natong organic acid, affected ato nga mga hormones. Mauni siya ang balaod sa kinabuhi sa tanom. Na diha sa iglesia, masayod gyud ta maigsuon. Pagrespeto, unsa ang gipalakaw sa Ginoo diha sa iyang lawas. Otherwise, dili question ang kanang gitawag Brad, ang pagpamunga. Dili question. Mamunga gid ka maigsoon. Pero usa ka punto nga makasabuta nga diha sa pagpamunga dunay duha ka reason nganong mamunga ang tanom. Ang una nga reason ako nang diskutan tungod sa kadato sa yuta sa pagpahimulos. Pero dunay usa ka rason nganong mamunga ang usa ka tanom. Tungod sa stress. Kadungog na mo ani? Tungod sa stress, kabantay, kinsay naay nangka sa inyo ha? Kabantay mo nangka nga di mamunga? O bisag unsa nga kanang fruiting tree? Tigbas-tigbas ah. Human yung tigbas-tigbas, after 1 month, namulak. Mga igsoon, tinuod na siya. Imo kaning tigbas-tigbason, pag tigbas-tigbas nimo ana sa nangka, after 1 month, namunga. Ang iyang pagpamunga, dili tungod kay dato ang yuta. Tungod kay na-stress.
Amen. By instinct sa tanom, tungod kay na-stress siya, makasense siya og death. Pag sense niya og death, default nga mo ang tanom, gamito niya ang tanang kadato nga iyang na-store para lang pagpagawas og liso. Maayo na lang nga, inig mamatay siya, na ay mugawas. Now, maigsoon, nagtrabaho magyud ko dati sa DOL. Naami 30 dako kay nga pinyahan nga akong sa permanente nako nga ginabisita. Pag moabot nako sa kuan, kanang inektaryam na 30,000 hectares, dako kayo. Kung ang isa ka hektarya gani dili bitaw magdungan og pamunga, brad, lugi mi ana. Ang gusto namo nga mamunga gyud. Pero ang problema, naamang gyud gitawag og first fruit. Bisag unsaon, di gyud namo ma-perfect na gyud una gyud mahinog. Naagay first fruit. So, unahon na mo nag-harvest, usahay 10% sa kanang 70,000 katanom. Kuhaon na mo na. First fruit. Karon kung dili pa na, kay wa pa man gimamunga, ang among buhaton na mo, ana, among i-stress ang tanom, ang nabilin. Pagbutang na mo, kanang kuan, chemical nga ma-stress ang tanom, makasense og death ang pinya, tanan na dahil na mamulak. Dungan. Ayaw mo pag-una-una nga, wala gistress. Gistress na mo na siya sa tuyo. Di ba kadungog mo word nga induce? Di ba? Induce? Actually, ang term gina na, gamit na, maragkuan na siya ba? Euphemistic way of saying ba nga, gistress ang tanom. Induce is gipugos nimo, pero gistress. So, makasense og death ang pinya, pariho dahil na og mamulak tanan, nya uniform pag yun. Siyempre, dungan man sila og ka-stress. Nya, ang Ginoo nasayod siya kung sao na niya. Naay great tribulation iyang gihuwat pang stress niya. Ang dili mahinog. Karong panahona sa panahon sa grasya, adto dito i-stress sa tulo ka tuig og tunga, asyarog di mahinog. Unsay purpose? Ayaw pag-una-huna, ang Great Tribulation gidesign gina sa Ginoo aron di siya magansi. Kay kung wala na, lugi. Lugi ang pamatigayon sa Ginoo. So mo ni nga maigsoon, di na gid unta ta maghulat nga mas stress pa. Mamunga na lang gid unta ta. Pero sultihan ta gyud mo kanang klaro. Sa kanang among gikuan, gi-stress namo, na gyud gihapoy dili mamunga diha. Unsay rason? Kulang man ang kadato nga iyang na-store. Not enough to bear to produce flower. Mao ni nga maluoy ko ni adto mga igsuon nga kulang kaayo og pundo. Kay bisan pag moagi great tribulation, di gyud gihapon mahinog. Mao ni karon mga igsuon, di gyud ta magpakawala sa meeting. Magpapuno. Praise the Lord. Pag duna tay dakong pundo, magkasipyat-sipyat, mahinog ta dito sa kuan. Great tribulation. Pero di nato to pangando yon. Anhita kay duna pay panahon nga mahimo tang first fruit. Praise the Lord. Kabalo ka anang first fruit? Samo kana ko ba mutakdo gyud mga igsoon. Ako bitaw ang gignan ni Brad Manuel, ang science gi-allow ni actually sa Ginoo para bitaw nga makatabang ba pag hatag o pagsabot sa mga espirituhanong butang. Pero ang problema, ang science, naadto man sa mga kamot nga hulog o guna-huna. Mauna, gamito nila nga di na sila motuog Diyos. Pero sa tinuray lang, ang science, makatabang. Unta nga makasabuta unsa tong mga misteryo sa Diyos.
Daigo na Ginoo. Mga igsoon, i-summarize na ako ang butang napaambit. Una, mamunga gyud una ta base sa dagway nga gitinguha sa Dios. Ayaw pangandoy nga igo ra ka nga mamunga kay base ang imong bunga mao na tong monster. Dili tinuod. Tinuod man nga strawberry pero lahi og porma. Nga ikaduha magpasakop gyud unta ta sa pagbulutan nga gipahiluna sa Ginoo diha sa iglesia. Ayaw paghuna-huna nga ang atong pagtubo walay limitasyon. Aduna mga igsoon. Kung unsay na pilusipan, na usahan sa atong mga magulang, magpasakop ta diha mga igsoon. Kay kung dili ta kabalo mo pasakop, monster gyud ang atong labas. Dili malalis, Kristohanon ka, pero lahi ang atong pagpadayag. Katulong nga butang, makabalog gyud unta na ta mga igsoon, mugahin sa atong ikapulo. Sa tuyo, maison, lahi ra gyud ang atong pagdayeg kung nihapit ta sa halaran. Prangkahon ta mo, lahi ra. Ang atong pag-alagad sa Ginoo, lahi ra kung nihapit ta sa halaran. Mugahin ta diha sa Ginoo. Ang ikaupat, ang ato ang pagpamunga. Aron ta makapamunga, nagkinahanglan ta sa mga buyog. Ayaw panganduya nga ang hangin mo imo fertilize para nimo. Pero di man gyud kalikayan kay do na man gyud hangin. Pero maminti man na gi-ordained man sa Ginoo. Dunay mga kasamok sa ato ang pagpuyo, di ba maigsoon? Adlaw-adlaw. Mao na hinungdan nga makaduol ta sa Ginoo. Pero ang nahitabo karon, imbis kay moduol ni kubol. Mao ni nga nagkinahanglan ta atong mga buyog. So dili ta mo gitawag bibison, mo continue ta diha sa pakigambitay sa mga igsoon. Ug ikalima mga igsoon, inyo na pong bahin. Amen.